So, marinal daw, mga tugang. So, sa mga friends ko dyan, good morning sa Indo. So, yaw na naman kita digdi para maghanap ng masirap na pagkakan. So, syempre, yaw kita ko niyan digdi sa kung madikdi ka mo, 301 Show Boulevard, Hagdan Batolibis, Mandaluyong City. So, yaw kita ko niyan digdi kay Empress Bulaluan. So, sikat ini guys, trending ini sa sa YouTube, sa Facebook. So, famous ningon yan. So, gusto tang itay tadig di sa Empress Bulaluan, igwa di 85 pesos lang only breakfast na. So, gusto taning kistingon. So, syempre gusto taning ma-experience, kaya madyan na ka mo, kistingon tanin. Let's go. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. So, yan na guys, ang bulalo. So, sayang guys, maya si Toyo tadig ditong 85 pesos only breakfast. So, igwa pala aldaw na payo kay to dek kuara. So, dahil kaya ako nag-research, basta sana ako nag-digdi. So, namitan tayo ng bulalo na ni kung maurag man. Okay. Testing untang laman. Malumok. Sa sobrang lumok niya, garo na nakutunaw sa usok. Uy, bulalo. Nulingonin do guys, gura ano siya kalumok. Init, tutukal na. Papis kalamansi. Wow guys, may bone marrow. Garlic butter. Tingnan ka. Patis mansi. Ayos lang. Namitan naman ginagay daw mayo. Okay lang. The perfect bite. Oring humit para sa Indo mga tugang.
Royal True Orange. Wow. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Yan na guys, tapos na kitang magtakan dito sa Empress Bulaluan in Tapsilugan. So, syempre, si Tuyo ko talaga digdi ko ta. Si 85 pesos only breakfast. So, pero sulit man si pagdigdi ko ta. Na-enjoy ko man. So, si Bulalo ninda, okay na okay man. Sulit na sulit. Kadakol laman, masiram. So, dahil lugi si pagdigdi. Si Okoy, crispy yun. Si longganisa, malamis-lamis. Talagang longganisas. So tilapia, so pareha sila mga bagong luto, crispy, siram. So typical na namit, na mananamit mo kung saan na mga kakanan. So dahil lugi si pagdiglis dawa. Pero next time siguro mabalik ko dito. Gusto ko talagang ma-experience. Siguro ano kadakol ang makakakang ko sa presyong 85 sa presyong 85 pesos lang. So shout out kay ate na si-serve sa kuya saka duman sa cashier, shout out sa indo, mabubuoton. So talagang entertainon kaninda. So na-enjoy ko man daw aday ko na si Tuyo ko digi. So si mga gustong magdigdi guys, gustong ma-experience si breakfast 85 pesos nandun, madadalan man nindo yan sa daw aday ko na try. Check nindo dyan yung Empress Bulaluan sa YouTube saka sa Facebook. So madadalan man nindo dyan kung gusto nindong ma-experience. Pag hindi lang kamo sa hindi lang siya sa 301 Show Boulevard, Hagdan Batol, Lipis, Mandaluyong City. So hanggang digdi na lang kita guys. Kaya kung bago ka palang digdi sa Sakuyang channel, dai mo na pag-follow yun yan, i-subscribe mo na yan, and please paki-like man po, paki-share man po kang aking video si mga nag-enjoy sa Sakuyang video. Kaya kadakol na salamat sa indo. So hanggang din na lang kita. Hindi ang sa indong Manoy Benito nagsasabing bye bye, I love you. Mama. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart.